Acara selanjutnya, pembacaan tilawatil Quran bil ghaib, dilanjutkan dengan hafalan tanya jawab tajwid dan gharib, dilanjutkan dengan doa khatmul Quran. Kepada wisudawan wisudawati disilahkan. Isti'adzah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Apa yang dimaksud ilmu tajwid? Ilmu tentang kaidah baca Al-Quran. Apa yang dimaksud mad tabi'i? Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhamma bertemu waw sukun, tidak bertemu hamzah sukun atau tasdid, panjang 2 harokat. Kanu kafirina. Apa yang dimaksud mad iwad? Fatatain dibaca waqaf selain ta marbutoh, panjang 2 harokat.
saroban. Jika waqaf dibaca saroba, apa yang dimaksud mad silah qasirah? Ha dhamir berharokat kasroh berdiri, doma dibalik, tidak bertemu hamzah atau sukun, panjang dua harokat. Wa kutubihi wa rusulihi, apa yang dimaksud mad wajib muttasil? Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjang 5 harokat. Jaa waro'ah, apa yang dimaksud mad jaiz munfasil? Huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat, panjang 5 harokat. Wa ma umiru ma amuru, apa yang dimaksud mad silah tawilah? Ha dhamir berharokat kasroh berdiri, domah dibalik, bertemu hamzah panjang 5 harokat. Yahsabu nama lahu ahlada, apa yang dimaksud mad alif halki? Sukun atau tanwin bertemu huruf halki, hamzah ha kho ain goin, jelas bacanya. Fa in khiftum Qur'anan Arabiyan an amta syahirin alimin, apa yang dimaksud idgham bi gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw, tekan dengung 3 harokat. Mi waraihi mawaddatan wa rahmatan liman yakhsha liqaumi ya'lamuna, apa yang dimaksud idgham bila gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam ra, tekan tanpa dengung. Illam yakun laraufur rahimun, apa yang dimaksud iqlab? Nun sukun atau tanwin bertemu ba, dengung bacanya. Mim ba'di syiqaqim ba'idin, apa yang dimaksud ikfa hakiki? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sode, dod, to, zo, fa, kof, kaf, samar bacanya. Min futurin madudin syaraban tahuran libadin zahiran, apa yang dimaksud idgham mim? Mim sukun bertemu mim dengung 3 harokat. Alaikum mausiqan bainahum maubiqan, apa yang dimaksud ikfa syafawi? Mim sukun bertemu ba, samar bacanya. Ja'ahum bi ayatina hum bihamilina, apa yang dimaksud izhar syafawi? Mim sukun bertemu selain mim ba, jelas bacanya. Kulubihim akinnatan, apa yang dimaksud gunna musyaddadah? Nun atau mim bertasydid dengung 3 harokat. Inna jahannama amma yasifuna,
Apa yang dimaksud izhar qamariyah? Lam ta'rif bertemu huruf qamariyah yang 14. Abagi hajjaka waqaf akima jelas bacanya. Al-hasibu al-jalilu al-karimu. Apa yang dimaksud idgham syamsiyah? Lam ta'rif bertemu huruf syamsiyah yang 14. Ta sa dal zal ro za sin shin soda dor to zo lam nun tekan bacanya. Wattini wazaituni biddini. Apa yang dimaksud lam jalalah tafkhim? Lafaz Allah didahului fathah dhamma tebal bacanya. Allahu latifun kitabullahi. Apa yang dimaksud lam jalalah tarqiq? Lafaz Allah didahului kasrah tipis bacanya. Wasjudu lillahi fi sabilillahi. Apa yang dimaksud qalqala sughra? Huruf qalqala sukun asli mantul bacanya. Fawalli wajhaka syatrul masjidi. Apa yang dimaksud qalqala kubra? Huruf qalqala sukun sabab waqaf lebih kuat pantulannya. Yaumim muhitta wa ma laha min furuj. Apa yang dimaksud ikfa bima najadid? Huruf hidup didahului huruf mati selain mad. Diawali huruf hidup dibaca waqaf, terbaca sukun huruf akhirnya. Wal fats minal qats. Apa yang dimaksud bacaan gharib? Bacaan asing tidak sebagaimana umumnya. Majreha bacaan imalah. Fathah ra condong pada kasroh terdapat di surah Hud ayat 41 juz 12. La ta'manna bacaan ismam. Isyarat dhamma akhir dengung terdapat di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Bi'salismu iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf sukun atau mati tulisannya bi'sal ismu. Bacanya bi'sal ismu. Terdapat di surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26. A'jamiyun bacaan tasil. Hamzah kedua ringan bacanya terdapat di surah Fussilat ayat 44 juz 24. Iwaja qayyimah bacaan sakta. Berhenti sejenak dua harokat tanpa bernafas terdapat di surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15. Mim marqadina haza bacaan sakta. Berhenti sejenak dua harokat tanpa bernafas terdapat di surah Yasin ayat 52 juz 23. Fis samawati tuni bikitabin bacaan ibadal. Mengganti hamzah koto sukun dengan huruf mad sesuai harokat sebelumnya. Wasolnya fis samawati tuni bikitabin. Ibtida'nya ituni bikitabin. Terdapat di surah Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Bastotan tulisan shad sin bacanya bastotan. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 245 juz 12.
Al-musaitiruna. Al-musaitiruna, tulisan shad, sin bacanya. Al-musaitiruna terdapat di surah Al-A'raf ayat 37 juz 8. Bimusaitirin. Bimusaitirin, tulisan shad, tetap shad bacanya. Bimusaitirin terdapat di surah Al-Ghashiyah ayat 22 juz 30. Ana. Sifir mustatil, tanda bulat lonjong di atas alif ziyadah, berfungsi sebagai huruf mad saat waqaf. Wasol, ana abidun. Waqaf, ana. Ana aba, ana abu, ana siya. Al-anamila. Ana aba, ana abu, ana siya. Al-anamila, tulisanna tetap panjang 2 harokat. Samuda kafaru. Samuda kafarun. Sifir mustadir, tanda bulat bundar di atas alif ziyadah, tidak berfungsi saat waqaf maupun wasol. Wasol, samuda kafarun. Waqaf, samud. Qawariro min fiddah. Qawariro min fiddah. Akhir ayat 15 panjang 2 harokat. Qawariro. Waqaf qawariro kedua sukun bacanya. Qawariro qawarir. Wasol pendek keduanya. Qawariro min fiddah. Salasila. Wasol pendek, waqaf sukun atau panjang 2 harokat. Wasol salasila wa aglalan. Waqaf salasil atau salasila. Alam nahlukum. Idgham mutaqaribain, bertemunya 2 huruf berdekatan makhraj dan sifatnya, tekan bacanya. Alam nakhluqakum, bacanya alam nakhluqkum. Ujibat da'watukuma. Idgham mutajanisain, bertemunya 2 huruf sama makhraj beda sifatnya, tekan bacanya. Ujibat da'watukuma, bacanya ujibat da'watukuma. Aulah wa faddu. Iltiqa'us sakinain, bertemunya 2 huruf sukun atau mati, tulisannya aulahwan. Faddu, bacanya aulahwan faddu. Khairuni toma'an nabi. Iltiqa'us sakinain, bertemunya 2 huruf sukun atau mati, tulisannya khairun. Itoma'an nabi, bacanya khairun itoma'an nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا
إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.